for our very first podcast, we have a very special guest today. We have Miss Rojina, also known as Roji, right, who's a mortgage broker by profession, a recently turned gym freak, an avid watcher of funny reels, and most importantly, a very special friend of mine. I know. So welcome, Roji. Hi, thank you for the lovely introduction. How are you doing? I'm doing very good. Feeling good? Feeling good, feeling not nervous actually. Yeah, what about you? I feel good. Okay. I think it was important for me to have like a really good friend in the first one, right? So that there's no awkwardness, right? Exactly. So firstly, I'm going to start off with a question that I think most of us who work here can relate to, right? How do you explain what you do and where you work to your family? Yeah, it's a difficult question. So, in terms of how I explain it to my family, so my DJ, like general term, I say that I help clients get a loan, whoever is trying to buy a property in Australia. So it could be maybe about, citizens over there, maybe PRs, maybe temporary residents, or even non-residents, investor who's trying to buy property in Australia. So उनीहरुलाई चाहिँ मैले help गर्ने. So simple language. So that's one, Or if I need to like alikati explain a bit more, then I say that by a profession I'm a broker, right? So that means I'm in the middle, So bank र customers ko bichma basera चाहिँ I help them. So how I do that is जो पनि customers हरुले चाहिँ अब they need help with getting a loan. So मैले चाहिँ basically उनीहरुको situation अनुसार चाहिँ I figure out which lenders works for them, and then त्यसलाई चाहिँ मजाले loan package गरेर चाहिँ and then I show it to the bank and then make them convinced that this is a good loan भनेर अनि that's basically I do the underwriting thing. So हामीले writing गर्ने हो loan. So simple language मा चाहिँ त्यसरी अब there are two ways to explain it. Yeah. I think you have at least you have an explanation in mind. Just like normally I just say, "I'm jawla helma kaam garchu," and hope that they don't ask like a follow-up question, right? Because it's pretty complex and to get people to sort of, understand ke चाहिँ गर्छ हामीले and everything, but quite unique for people here, right? People here, because हाम्रो यहाँ त्यस्तो अब industry छैन or like this concept it's very new नि त. So अब I think तर अहिले चाहिँ अलिकति people are more aware of it as people know about our company. अनि I think अहिले चाहिँ अलिकति aware छ, तर पहिला चाहिँ हामीले especially when we started off it was like such a like total new concept नि त. So त्यति बेला चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्थ्यो. So all I say is like I help customer get loans to buy property in Australia. So one thing, even though we've been friends, I don't think I have asked you this, and I wanted to know your story of how you got into Alaya, right? Paila it was called HLE Nepal, So for me it was mostly, I was a fresh graduate, straight out of college, wasn't earning any paisa, right? And I remember seeing the starting salary, which was I think a good thing, which job vacancy में starting salary थियो and working hours थियो जस्तो लाग्यो अनि Saturday Sunday off भनेर थियो जस्तो लाग्यो अनि ठ्याक्क त्यो देखेर I was like I'm going to apply भनेर, right? But for you were already working somewhere, right? And the only thing I know, like remember from our interactions, is you're actually earning more money in your previous job than the starting salary, right? So like how did you come across Alaya and what made you switch? So I think I was like at a different point in my life त्यो टाइममा चाहिँ. So I worked, I had an experience of working at INGO त्यो टाइममा अनि पछि INGO मा त त्यस्तै त हो नि, you work for a certain time and then त्यो कन्ट्र्याक्टहरु सकिन्छ. So म चाहिँ त्यो फेजमा थिएँ and then like like you said earning पनि अलिकति धेरै नै थियो initially actually भन्दा. So त्यो point in time I was in that space where I didn't know what I wanted to do. So मलाई चाहिँ अब normally हुन्छ नि I want to be doctor, nurse or something like that, or like हुन्छ नि like specific profession. It was never there for me. So for me चाहिँ I always अब म मान्छे पनि त्यस्तै होइन, go with the flow खालके. So I've always been like that. अनि so त्यो time around पनि I was like अलिकति stressful पनि थिएँ because I didn't have like much of a direction where I want to be or go भनेर.
सो ठ्याक्क मेरो कन्ट्र्याक्ट पनि सक्यो एन्ड आई वाज लुकिङ फर जब्स होइन एन्ड देन अब अलिकति अप्लाइङ हियर एन्ड देयर नट नोइङ वाट आई वान्टेड टु डु पनि अनि पछि चाहिँ अनि त्यति बेला मेरो साथी थियो एकजना अनि पछि हि युज टु वर्क ओभर हियर एन्ड देन त्यसपछि उसले छोडिसकेको थियो टाइम अराउन्ड चाहिँ अनि उसले चाहिँ वाइ डोन्ट यु अप्लाई देयर के अरे रिचर्ड स्टिल त्यहीँ छ त्यही काम गर्छ लाइक मेबी ट्राई ओभर देयर भनेर हेरेको थिएँ अनि पछि ब्रोको सपोर्ट भन्ने थियो अब हेल्प्स विथ लोन प्रोसेसिङ यताउति त्यति बेला चाहिँ अब अहिले चाहिँ लोन प्रोसेसिङ स्पेसलिस्ट छ त्यति बेला चाहिँ ब्रोको सपोर्ट लाइक के हो लाइक हुन्छ नि अनि पछि एनिवे सो देयर लाइक सम अफ द डिस्क्रिप्सन्स एन्ड देन क्वालिफिकेसन्स म्याच हुन्छ जस्तो लाग्यो सो आई जस्ट अप्लाइड इट क्या अनि अप्लाई गरेँ You wanted to ask something? No. So prior to that, you didn't have any experience with loans or finance or Not at all. No. So you're working with a completely different completely INGO. Different about INGO and like or I was in admin side of things. So मलाई चाहिँ त्यस्तो एकदमै completely unaware of the whole thing. Yeah. So त्यही त्यस्तै भयो अनि पछि आई अप्लाइड एन्ड देन के अरे सुरुमा त अब प्रोसेस एकदमै लामो थियो नि त स्क्रिनिङ एन्ड देन लाइक दे कल यु टु अफिस एन्ड देन लाइक हुन्छ नि 2 दिनको हुन्थ्यो पहिला होइन अनि पछि आई थिङ्क अनि त्यो टाइम अराउन्ड चाहिँ मलाई कस्तो एकदमै क्या अर्कै फिलिङ भयो क्या बिकज आई केम फ्रम त्यस्तो एनजिओ अनि अलिकति जे भए पनि अब हुन्छ नि अब सर म्याडम खालके अलिकति कस्तो खालके थियो होइन एन्ड वेन आई केम टु लाइक त्यति बेला एचएलई सो त्यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ पुरा इट वाज अर्कै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ भाइब क्या सो इट वाज लाइक अलिकति एकदमै क्याजुअल भाइब्स एन्ड अल्सो भेरी यङ पिपल होइन अनि आई रिमेम्बर त्यति बेला युरिका हुनुहुन्थ्यो and she gave presentation about the process and then कस्तो क्याजुअली भन्नुभयो क्या मजाले and then we help गर्छ यतिवटा लेन्डर्स छ उनीहरू गर्छ and we just help customers भनेर कस्तो मजाले प्रेजेन्टेसन दिनुभयो I was like वाह के यस्तो यस्तो भएको के किनभने it was like very एकदमै अर्कै खालको इन्भाइरोमेन्ट के अनि पछि yeah it was and also I remember प्रकाश दाई was a mortgage broker होइन त्यति बेला पनि उहाँ पनि मसँग राम्ररी बोल्नु भएको थियो होइन and then I met अब नयाँ के अरे नयाँ म जस्तै अब अप्लाई गरेको मान्छेहरू पनि सो या सो द ओभरअल भन्ने नै हो भने मलाई चाहिँ एकदमै चिल खालके कस्तो रमाइलो खालके इन्भाइरोमेन्ट लाग्यो क्या एन्ड देन अब त्यही हो त्यसपछि आई अब हुन्छ नि गट अफर्ड अबाउट द जब एन्ड देन अनि मलाई चाहिँ त्यही नै भयो क्या लाइक रिगार्डलेस अब इभन इफ आई वाज लाइक हुन्छ नि गेटिङ लेसर पे त त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ द ओभरअल कल्चर कस्तो रमाइलो लाग्यो क्या अनि पछि आई वान्टेड टु लाइक हुन्छ नि के हो रहेछ भनेर चाहिँ आई एक्चुअली जोइन Yeah, I also remember ठ्याक्क म पनि रिक्रुटमेन्टको लागि आउँदाखेरि there was a birthday party or something हैन अनि even we got cakes के like we were not even in right and so it was like pretty cool right wow कस्तो थियो do you remember the cake no I mean कसको birthday no I don't think they're here अहिले तर maybe it was a farewell cake or something हैन I don't even remember तर just the idea that हुन्छ नि because we're outsiders at that point and outsiders लाई नि यसरी ट्रिट गर्दै रहेछ भनेपछि भित्रलाई त राम्रै होला हैन so like early doors of you're in and you're coming from a different industry right so what was the early days like because we do have to learn quite a bit to get started हैन so कस्तो थियो त्यो early stages सुरुमा चाहिँ अलिकति ओभरवेल्मिङ नै थियो because you get bombarded with all of the information हैन अनि ट्रेनिङ सेसन त्यति बेला मनिष लिनुहुन्थ्यो मनिष लाइक who is a broker as well अहिले तर जस्ट त्यति बेला चाहिँ ट्रेनर हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि अब त्यति बेला चाहिँ अभियसली एकैचोटि चाहिँ एकदमै कति धेरै इन्फर्मेसन आएको जस्तो भयो यो लाइक लिटरली कलेजै गएको जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या सो गयो एन्ड देन हुन्छ नि लर्न न्यू वर्ड्स एन्ड देन प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङ तर बिट्विन द्याट पनि आई थिङ्क बिकज अब हाम्रो ब्याचमेट्सहरू त्यति बेला लाइक रमाइलो पनि हुन्थ्यो क्या असाइनमेन्ट्सहरू हुन्थ्यो अर लाइक हुन्छ नि सिक्ने कुरा एन्ड देन वी वुड सेयर एन्ड देन जस्तै ओभरवेल्मिङ भए पनि आई थिङ्क त्यो बिकज अफ द फ्रेन्ड्स आउट देयर अनि पछि अल्सो आई थिङ्क सबैजना त्यो लर्निङ एटिट्युड खालके थियो नि त सबैजना सिक्नुपर्छ आई वान्ट टु डु बेटर खालके मान्छेहरू थियो सबैजना अनि सो त्यो सिमिलर काइन्ड अफ माइन्डसेट भएकोले पनि इट गट इजियर बिकज एज वी वर लर्निङ एन्ड देन फर्मुलर के अरे आफूलाई फर्मुलर बनाएर चाहिँ अनि पछि वी इभेन्ट सो सुरुमा चाहिँ गाह्रो भए पनि इभेन्चुअली चाहिँ अब you get used to it and then सजिलो हुँदै गयो so like once you were aware हुन्छ नि ल ठ्याक्क एक्चुअली मा चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा and now that you've become a broker right so early days मै did you had that side चाहिँ हुन्छ नि मलाई चाहिँ this is something that I want to do or did you develop that over
over time? I think त्यो point in time when I joined it, त्यति बेला broker नेपालमा हुन्छ भन्ने खालको उनी थिएन भन्ने हो भने या किनभने म एकदमै early stagesमा थिएँ नि त अनि त्यो time around चाहिँ I think जस्तै ठ्याक्कै जेनिसहरू अनि पछि प्रकाश दाइहरू चाहिँ अब जानु आँट्नु भएको थियो उता अस्ट्रेलिया सो त्यो टाइम अराउन्ड चाहिँ थियो तर नेपालमा पनि ब्रोकर्सहरूले बसेर गर्नु मिल्छ है भन्ने खालको चाहिँ थिएन क्या सो देयर वाज लाइक ब्रोकर सपोर्ट एन्ड देन असिस्टेन्ट ब्रोकर भनेर थियो विच इज लाइक नोन एज क्रेडिट एनालिस्ट अहिले सो त्यस्तो खालके थियो सो एक्ज्याक्टली ब्रोकरै बन्छु भन्ने खालको सुरुदेखि चाहिँ थिएन मेबी आई इभेन्चुली बी अब समवेयर like हुन्छ नि so you're going with the flow going with the flow basically that's me तर जस्ट त्यति बेला पनि अब लाइक हुन्छ नि maybe of some higher positions but then not exactly broker नै भनेर चाहिँ okay that's interesting because I think a lot of people when they join in and they see about brokers because that's more of like the destination role हैन right a lot of them might think oh let's जहिले नि broker मन नउथ्यो होला है भनेर but when you hear the stories then you get to know right yeah not necessarily because more like I said because I always हुन्छ नि अब as I like हुन्छ नि मैले यो प्रोफेसन मैले छिरे अनि त्यसपछि as I started working and then हुन्छ नि अलिकति स्किल्सहरुमा काम गरे and then I kind of like हुन्छ नि wanted to then become a broker नि त so not necessarily everyone has to know exactly where they want to be हुन्छ नि त्यो point in life मा you just go along and then maybe figure things out later and to give people a little bit of context, broker is sort of a loan processing भनेको अब entry level भयो नि broker is sort of like one of the destination roles, right? So definitely it's not easy going to that role, I know from there. So how did you find your journey from starting out to अहिले उसमा चाहिँ अनि what are the things you feel like was important to that journey? So त्यही म सुरुमा लोन प्रोसेसिङ स्पेशलिस्ट और ब्रोकर सपोर्ट भएर काम गरेँ फर अ वाइल एन्ड देन लाइक आफ्टर अ वाइल त यु आर लाइक सो युज टु द रोल और लाइक हुन्छ नि अलमोस्ट लाइक आई नो एभ्रिथिङ अबाउट ब्रोकर सपोर्ट जस्तो हुन्छ नि त सो त्यस्तो भइसकेको थियो अनि त्यसपछि ठ्याक्क आई गेस त्यसपछि क्रेडिट एनालिस्टको लागि मैले अप्लाई गरेँ अनि पछि पोजिसन खोलेको थियो बेसिकली अनि पछि like first funny thing first time around the feel bhako I didn't know this yeah because त्यो time I think I was अलिकति ready पनि थिएन होला सायद अनि तर just I applied and then त्यसपछि सेकेन्ड चोटीमा चाहिँ I think I was अलिकति mentally ready पनि अनि त्यसपछि like select पनि भयो भनौँ न select पनि भयो and then अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क के अरे मोहित पनि नेपाल आएको थियो क्या अनि मोहित वाज इन द प्रोसेस अफ एक्सप्यान्डिङ सो बेसिकली उसले हि वाज डुइङ गुड एन्ड हि वाज इन द प्रोसेस अफ गेटिङ क्रेडिट एनालिस्ट फर हिमसेल्फ अनि त्यसपछि ठ्याक्क अनि पछि उसले चाहिँ अनि लाइक आई डु सर्ट अफ इन्टरभ्युज अफ फ्यु क्रेडिट एनालिस्ट एन्ड देन मेबी अब जोसँग चाहिँ मेरो अलिकति अब कुरा मिल्छ अर लाइक आई थिङ्क आई क्यान वर्क विथ देम म चाहिँ उसँग चाहिँ अब गर्छु भनेर चाहिँ एन्ड देन उसँग मेरो लाइक इन्टरभ्यू भयो अनि पछि हि really liked me and त्यसपछि चाहिँ अनि and then like literally उसँगै बसेर चाहिँ उसले मलाई सिकाएको हो क्या बिकज मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क फ्रम ब्रोकर सपोर्ट टु क्रेडिट एनालिस्ट एकदमै ग्रोथ भयो भन्छु किनभने त्यो पोइन्ट इन टाइममा त वी डिडन्ट ह्याभ त्यो सेट लाइक हुन्छ नि सिकाउने अहिले जस्तो ट्रेनिङ सेसन्सहरू मजाको छ नि अहिले सो त्यस्तोहरू चाहिँ थिएन कि त्यो टाइम अराउन्ड चाहिँ वाज भेरी अब लाइक अलमोस्ट न्यू थिङ्स खालको नै फिगर थिङ्स आउट आफै जस्तो थियो तर त्यति बेला चाहिँ अनि त्यस्तो खालको थियो त्यही भएर पनि मोहितले चाहिँ एक्चुली हि टुक हिज टाइम एन्ड देन हुन्छ नि उसले मलाई लाइक लिटरली पे स्लिप्सहरू पढ्न सिकाएको त्यस्तो भयो क्या सो त्यसरी चाहिँ अनि आई लाइक हुन्छ नि ग्रु एन्ड देन इभेन्चुली त्यसपछि क्रेडिट एनालिस्ट पनि भयो अनि पछि अब once you know about the credit and stuff and then the confidence build up bhayepachi maybe I can do broking as well भन्ने चाहिँ त्यो potential देखेपछि चाहिँ अनि I applied so for those who don't know like Mohit is one of the most successful brokers in the company right and I think in that stage he was in a developing stage he hadn't become not yet. Mohit yet so I think you were able to benefit from having like a very good mentor exactly. at that stage अनि त्यसले पनि like it leads me to my next question right so like having that strong mentor or strong leader or like just a good group of friends is very important right अनि त्यसमा चाहिँ अब apart from Mohit what do you think like हुन्छ नि peers and friends ले चाहिँ तिमीलाई करियरमा कतिको हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ
Definitely, because obviously when we talk about our company, we talk about culture, our friends a lot, Nita. So they have played a big part, obviously group we have each other, so like when it comes to we went out, just कति stressful भइरा हुन्छ कामहरु or कतिपल्ट सोचेको जस्तो हुँदैन, so त्यति बेला we get to vent out. And then the good thing about I think our friendship is that we just don't हुन्छ नि like तिमी ठीक हो भनेर मात्रै भनेर हुँदैन, we kind of like अलिक पुश ब्याक पनि गर्छ नि त, we keep it real नि त. So त्यो वेजमा पनि I think एकअर्कालाई हामीले त्यसरी मोटिभेट पनि गर्यो. And then like त्यही हो stressful हुँदाखेरि चाहिँ we get to vent out, we get to हुन्छ नि talk it out. So त्यो वेजमा पनि अनि like धेरै हेल्प भएको छ. Plus I think I want to give credit to management यताउति पनि, because obviously उनीहरूले potential नदेखेको भए हैन, तिमीले गर्न सक्छौ त्यस्तो टाइपको नभनेको भए obviously I wouldn't be here. So तर I think I had a like good enforcement from my managers पनि भन्छु म चाहिँ. So I think सुरुदेखि नै अब managers जो पनि हुनुहुन्थ्यो मसँग काम गर्थ्यो, so they've always been supportive. So I want to give credit to everyone, and also like all the people who supported me throughout the way. I think having like a good support system sort of gets definitely underrated at times when you talk about like success and career and growth. So about अहिले, now that you have become a broker, I think it's been a year or almost 2 years. Broker no, 2 years, 2 years over. I know, right? And 2 years in broking is still pretty new, or like it's not that long of a period of a time, right? So how do you feel like तिमी अहिले कस्तो स्टेजमा छ जस्तो लाग्छ हैन, in terms of understanding the role and stuff, and where do you want to be able to go? So I think त्यही हो, सुरुमा चाहिँ अब यो के अरे यो रोल चाहिँ त्यस्तै हो, सुरुमा आउँदाखेरि यु फिल लाइक ला मलाई केही थाहा छैन जस्तो नै हुन्छ क्या. सो विथ इच रोल, सो मैले पहिला एलपिएसबाट क्रेडिट एनालिस्ट हुँदाखेरि पनि त्यस्तै फिल भएको थियो, ओ आई नो नथिङ जस्तो क्या. एन्ड देन फेरि क्रेडिट एनालिस्टबाट ब्रोकिङ हुँदा पनि आई नो नथिङ जस्तो नै हुन्छ. सो तर इभेन्चुली त्यही हो क्या, यु गेट युज टु इट एन्ड देन गेट लाइक हुन्छ नि गेट युज टु द प्रोसेस, एन्ड देन यु बिल्ड द्याट कन्फिडेन्स नि त. अनि यु नो, अनि अब सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई थाहै नै हुँदैन कि अब लाइक वाट आर माई क्वालिटिज, अर लाइक हुन्छ नि, किनभने सबैजनाको अब ब्रोकिङ स्टाइल इज भेरी डिफ्रेन्ट नि त. सो इट्स नट लाइक सेट अफ रुल्स अब यो एक्ज्याक्टली यही नै हुनुपर्छ भनेर. सम मेबी सो अहिले विदिन आवर लाइक हाम्रै डिपार्टमेन्टमा पनि आई सी एभ्री वान हेज देयर ओन थिङ क्या, लाइक हुन्छ नि द वेज अफ डुइङ थिङ्स क्या. सो फर मी मेरो पनि त्यो रेकगनाइज गर्न अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो. बट देन आफ्टर आई थिङ्क फर्स्ट इयर पछि चाहिँ यु गेट हुन्छ नि, यु विल गेट इन द्याट प्लेस क्या. फर्स्ट इयर चाहिँ इज गोइङ टु बी च्यालेन्ज, ओटोले पनि भन्छ नि इज गोइङ टु बी अब फर्स्ट इयर त अब तिमीलाई गाह्रै हुन्छ भन्छ. सो त्यस्तो नै भएको थियो मलाई पनि. तर सेकेन्ड इयरदेखि चाहिँ यु गेट मोर युज टु द प्रोसेस एन्ड यु नो एक्ज्याक्टली वाट यु वान्ट टु डु. अनि पछि अहिले चाहिँ अब त्यही हो, फर मी चाहिँ अब अभियसली डुइङ बेटर देन वाट आई डिड लास्ट इयर. सो द्याट्स माई टार्गेट इन टर्म्स अफ नम्बर्स. अनि त्यही हो, इभेन्चुली चाहिँ अब लेट्स सी अब के हुन्छ. तर युजली चाहिँ अब त्यही हो, प्रोस्पेक्ट चाहिँ लाइक बेसिकली आई वान्ट टु डु लाइक बेटर in terms of my target. So would you say you're still taking maybe like a go with the flow approach, or do you feel like you've got like a target in mind, or this is something that I want to achieve and I have to achieve khaligo? So त्यही हो, मेरो 2 or 3 yearsमा चाहिँ अब गोल भनेको चाहिँ maybe eventually I would want to go to Australia, and then because I do want that exposure eventually. So and the thing is like हाम्रोमा चाहिँ अफिसमा चाहिँ like there's an opportunity where if you hit a certain number or a target, then we are then eligible to then go to Australia, and then office के अरे sorry Alaya-ले नै पठाउनु हुन्छ. There are like lots of seniors who have been there पनि, अनि उहाँले एकदम राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ. सो उहाँलाई हेरेर पनि अब लाइक हुन्छ नि आई क्यान डु एज वेल भन्ने खालको चाहिँ छ ममा होइन. सो या आई डु वान्ट टु डु द्याट, एन्ड द्याट्स माई गोल फर द लाइक नेक्स्ट 2 or 3 years भनौँ न. Okay, yeah, that's fair. So it's been like 6-7 years since you joined the company? So exactly 6 years and 8 months. Yeah, it's been a minute. We're getting old. Yeah. So what is an advice that you'd give for anyone that's either maybe starting out Alaya or just anywhere else, just looking to get into their like starting their career? What is some advice that you'd give? I think always be willing to like have that learning attitude नै भन्छु के. So I think big part
that played a big part in my life, like in my career, you know. So always be open to like learning, and then like don't be afraid to ask questions, you know. Ani पछि त्यही हो, अनि if you want something, you know, अनि पछि you just like have a good support system and also speak with अब for example मेरो केसमा मैले अब म्यानेजरसँग पनि मेरो इन्ट्रेस्टहरू देखाएँ, यस्तो गर्नु मन छ भनेर भने, so be open about it, हैन, let them know, हैन, cuz अब कोहीले पनि अब अब कसैले गर्नुहुन्छ होला, तर not everyone knows what exactly you want नि त, so you need to be vocal about it, हैन. अनि पछि at the same time, अनि if you need resources or anything, हैन, your managers or your like seniors can provide it for you ni ta. So always do that. And also I think if you want something, and you need to put that effort pani ke abo afele ne abo step up garena bhane ta हैन, अब आफै त्यो ल्यापमा आउँदैन नि त, so you need to like हुन्छ नि त्यो step up आफैले गर्नु पनि पर्यो. अनि पछि त्यही नै भन्छु, I guess. Yeah, I think ultimately it is in your hands, right? Of course, like a lot of things play like a big role about depending on what kind of leaders that you get or what kind of support system, but ultimately it comes down to you. Just I think good thing about our company is like set culture, everyone is willing to teach you. So if you go and ask to anyone, like, I think no one's going to be like, oh, I'm busy, so please don't come भनेर भन्दैन. I think मैले सुरुदेखि नै सिकेको अनि मन परेको पनि त्यही नै हो के. अब कस्तो बिजीहरू हुन्थ्यो हैन, अब लाइक सिनियर के अरे एलपीएसहरू त्यो टाइममा पनि they would take their time to teach you stuff नि त. And I think त्यो कल्चर हाम्रोमा राम्रो छ. And I think everyone is open to teach you things हैन, as long as अब त्यही हो, त्यही भएर it comes to down to the individual पनि के. If you want to grow, then you have to put that effort, step up, like हुन्छ नि, vocal, be vocal about it. Yeah. Awesome. Thank you, Roji. Thank you very much for your time today. It was lovely chatting with you. Yeah, and thank you for like inviting me as your first guest. I'm honored, as well as, you know, it's been easy and ramailo bhayo. So thank you very much for inviting me. Yeah, too easy. Okay, bye. To get to know more about Alaya and career opportunities, please check out our career page. Thank you.